Madre de Dios. Soy un fantasma. Ahí. Oscurete. Tampoco tanto, ¿no? Algo así. Vale. Continuamos. Había dicho en el vídeo anterior de que me iba a quedar... Hola, Torreal. Iba a estar peleando aquí todo el rato para conseguir... las habilidades del AMU, conseguirlas al máximo, pero la verdad que se me ha hecho muy pesado y no lo he hecho. ¿Vale? O sea, la he pillado, pero ahí está, no es. Pero no me pide 3140 y como que no me apetece mucho. Estoy esperando más adelante, habrán enemigos más poderosos que darán más, así que digo, va, pues ya está. Venga, seguimos la historia. Me había quedado la misión secundaria que tenía que... Oye, que estoy aquí, ¿qué pasa? Que tenía que entregarle... Joder, es demasiado oscuro me veo, ¿no? A ver si cambia de color. ¿Cómo era esto para la densidad? Así cambia de color. Sí, vale. Que tenía que entregar no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Que bien me explico. Vale, venga. A ver qué hay aquí de más. Incrementa la cantidad de puntos de habilidad obtenidos tras los combates contra enemigos comunes en un 20%. Hombre. No, no me voy a equipar porque quiero ver... Hostia, pues esto sí que mola. Esto ya me mola más, tío. Justamente lo que quiero. Vale, vale. Eso sí que me mola, ¿ves? Me voy a cambiar por el de Torgal. O sea que ahora tengo incrementa el efecto de las pociones, incrementa la habilidad, incrementa la cantidad de guiles. Ok. Mapa. Ahora tenía que volver a la... Aquí. A la guarida. Oh, tío, hostia, ahora... Que sí, que son a los enemigos comunes, pero... Mejor que nada. Find is one way of putting it. Ugh. Reeks like a chocobo's arse. I don't suppose the Argo will mind as long as he stays above the waves. Argo? So your boat has a name? I didn't know. Yeah. Same as my old man. He was a ferryman himself back before the blight came. The boat's all I have left of him. And thanks to you, he'll sail another day. Tengo pensando en el canal subir... Tengo la Play 3 modificada, tengo un montón de juegos que me pillé. Incrementa el ataque en 12. Mira.
que me pillé y hay muchos juegos que no los he probado. Entonces estoy pensando en ir grabando, o sea, ir jugando, hacer vídeos de unos 10 minutillos jugándolo a cada uno de ellos. Y son, me parece que son 500. Pero así los veré porque y veré de qué van y si funcionan. Vale, pues ahora sí, ya misión principal. Sigamos, va. Vamos a ver la fonda de Marta, que es verdad que habían dicho que Marta había salido... ¿Había huido o algo raro había pasado porque iban a por allá? What happened here? Come on. We need to find the others. We're best off staying where we are for now, I reckon. Let's get you Soldados. Sid? What said you'd be coming? I trust you don't mind. Also thought you might need some help. And it appears he was right. You could say that, yes. They're saying the Imperials ascended like a storm. No one was spared their fury. Martha tried to step in and calm things down, but all our efforts got her were a pair of iron shackles and a hard march. Se han llevado a Marta. Any idea where? Judging by their tracks, they headed towards Sorrowwise Bay. La cara de la melancolía, vale. Sheltering Martha's bearers. The bastards. Sí. Just go after them. You take care of the people here. But, before you go, one of the locals heard something. He said the soldiers were talking about a culling. Una I don't purga. know how big this is, but it doesn't sound good. Be careful out there, Sid. You do the same. Vale, es que yo ya me quedé más o menos por aquí y sé que ahora, que no, si no recuerdo mal, va a tomar bastante protagonismo la madre. O sea, está la cosa entre Kufka, el titán, y la madre que está haciendo estragos con todos los portadores. O sea, está yendo a saco, ¿sabes? O sea, los quiere aniquilar. Y recuerdo que me quedé... Hice esto de Marta y me parece que ya poquito más. That was no tavern brawl. It was a message. But a culling. Bearers are the property of the Empire. The garrison wouldn't have the authority to act alone. The orders would have had to have come from higher up. La madre. What are you after? Vale. Aro protector. Incrementa el tiempo de efecto de las sales protectoras en 30 segundos. There you go. Es que la música la veo desorbitada. El precio no sé si luego más adelante. La madre es que les tiene un asco a los portadores, tío, y a Clive. Por eso estoy deseando ver el momento en que se vean. Y si ve a Joshua, ya le... Vamos. If those horses touch an arrow on Martha's head, I'll kill them all myself. Sí, pues no están en muchas condiciones de... Es que, a ver... No puedo, si es que sé que es ahí, pero es que me puede el ansia de pelear. A ver cuánto me dan estos ahora. ¿Me va a tocar a mí al Jill? Vamos. ¿Cuánto? 19. Claro, es que ahí no lo puedo comprobar bien. Con este sí. Con este sí. Espera que se cargue.
No me acordaba, ahora me he liado. $48. Me parece que antes sin el de este te daba 40. Pero bueno, algo más vale nada, o sea, algo que no... Aunque sea poquito, más vale eso que nada, ¿no? Voy a probar una cosilla. Vale. He probado fuera de cámara cambiar las habilidades y sí que es verdad que tiene habilidades muy poderosas. Pero el tiempo que tarda en cargarse para poderlo volver a utilizar es brutal. Así que voy a seguir con las mismas técnicas que tengo ahora. Las mismas. A lo mejor cambio la del Amu, la más poderosa. Vale, voy a probar, a ver. Me ha dado 48. Si me lo quito... $40. Te da 8 más. Vale. Le digo, bueno, aunque sea poquito. I was on my way to the Abbey minding my own business when a gang of screaming loons came charging out the garrison and chucked my stuff all over the place. Until I get it all picked up, no one's crossing the bridge. If you're going the same way I was, you'd be better off going back by Martha's than round the side. No veas qué chapa me está dando el tío.
¿Con la pilla manía torda o qué? Vale. Look. Up ahead. Marta. Martha. Are you hurt? Don't worry about me. It's them at the Abbey who need you. You have to do something. Tell us what happened. What happened? The damn black shields, that's what happened. Guardas oscuros, son los de la madre. The bastards caught wind. The abbot and I were helping bearers. They were gonna hang us both. When the sick rose from their beds. Poor souls turned on the Imperials. Distracted them long enough for me to get away. Then they may still be alive. Martha, do you think you can make it back to the inn? Cole is there with the other curse breakers. I think so. Thank you, Clive. Y Jean, y Torgal. Venga. Black shields. Is this some sort of twisted joke? There has only ever been one order of shields in Rosaria, and they fought to defend all her citizens. It seems a step too far, even for the Empire. Es cosa de la madre, seguro. Te digo que no lo sé, ¿eh? Bueno, creo que la madre al ejército suyo les ha puesto así. Los guardas oscuros o... Yo es que tengo que limpiarlo todo. Me gusta mucho la limpieza. ¿Qué vamos a hacer? Es que esta combinación de ataques es muy buena, tío. ¿Qué iba a decir? Digo, pues si tiene la mitad de la barra quitada ya. Ya está. 48. Ya está. Me entró la mala hostia, tío. Vale.
Vale. Venga, vamos para allá. Vamos a darle caña a los guardias oscuros. Bueno, aún quedan aquí más cositas. ¿Eso viene? Sí. Ah. 57. Parece que había otro chocobo de esos de... ¿Por aquí? No. Vale, nada, sigamos. Me quedan 4 días para coger las vacaciones. Estamos a lunes y este viernes pillo las vacaciones. ¿Tú qué? Ah, las arañas. It's over. Pero ya están muertos, ¿no? No. Are we too late? Se los han cargado a todos. Abadía San Glaidemont. No. Damn it. I thought you lot were all spent. Murderers. They drove the bearers to this. Wait. These two aren't turned. That bitch of an innkeeper must have sent them. Colluding with the enemies of the Empire is a serious offence. And for their crimes shall they be punished. Such is the law. To dwell in darkness that we may purge the night and welcome lasting dawn. On these our swords we swear. Hablas demasiado. How dare you speak those words? Have you no honor? Clive. This won't take long. Va a ser rápido, sí.
están tocando las narices los tontos estos. Hostia, toco los botones con rabia, ¿eh? Vale. Is that all of them? I think so. Vientos de infortunio. Palito del viento. Garras fulmíneas. Disminuye el tiempo de recarga de garras fulmíneas en 3, las garras fulmíneas, a ver. I didn't see the abbot. He may still be alive. Pero... Claro, ¿por qué lo cambias? Porque eso de las pociones... Es verdad que las pociones no las estoy usando. Y los guiles, bueno. Garras fulmíneas, espérate. Ah, hostia. Igual que también es verdad que se recargan rápido, ¿eh? Vale, voy a dejar así. Found her. The abbot. Nos han matado a todos, tío. Buah, qué asco le estoy cogiendo a la madre, tío. The bearers died protecting him. Calling upon what little magic they had left in their bodies. Clive. He's breathing. We're friends of Martha. We're here to help. Are the Imperials dead? They are. Every last one. If only that were true. The Black Shields will return. The cuttings will continue. Rosaria will never be saved unless we save her. Tell Mother to beg Sid's aid and tell her this wasn't her fault. I shall. Sid! Where are you? Sid! In here! We found a survivor! Clive. Ya no. Ha muerto. He's gone. We've laid the abbot to rest. But the bearers... they didn't need to die like this. No, they didn't. But it was their choice. They knew the fate that awaited them and chose to meet it on their terms, fighting for those who fought for them. Están metidos como se convierten en polvo. Threw themselves at the Imperials so she and the abbot could escape. I've gathered the bearers' remains. We should consign them to the tide. There's a drawbridge not far from here. Radix jump. The currents there are swift. If the abbot was still with us, he'd have taken the dust there himself and performed the casting. I'll get someone to... I'll do it. Of course. Cole and I will remain here and see to the Imperials.
Perdón. ¡Oh! ¡Una escoria! ¡Una escoria, una escoria! Voy a por él. Me encanta. Arimán, clase C. Me encanta. Esto me encanta. Son enemigos duros, pero me mola. Escorias. Por toda Balistea encontrarás temibles enemigos llamados escorias. Aunque supongan todo un reto, al derrotarlas no solo obtendrás guiles y renombres, sino también preciados materiales para fabricar nuevo equipo y mejorar el que ya tienes. También puedes huir del combate si no te ves preparado. Para conocer más acerca de dónde encontrarlas y las recompensas que obtendrás, si acabas con ellas, habla con el Moguri de la guarida Néctar junto al tablón de anuncios. Condena. Espérate. Lo que me ha quitado de vida. Ariman. Ay, me he equivocado de mierda. Ay, ahora. Me encanta, tío. Eso me va a hacer pupa. ¡Ah! La he esquivado. Bueno, no, pero esto me pilla, ¿eh? ¡Ah! ¡Me esquiva! Ah, ya está. Bueno. Escoria derrotada. Cómo mola, tío. Ha salido un nuevo símbolo. Vale, vale, vale. Que será por la caza de escorias. Mola. Vale. ¿Dónde va, Pepe? Cómo mola, tío. Ya empiezan las cazas de escorias.
So shall the waters cleanse thee of thy burden, and bear it out to sea. And now they are truly free. I hope so. What of the Imperials? A pyre was made. It's more than they deserve. Nos hemos cremado. Cole is worried about Martha. All right. Eso estaba mal traducido, ¿no? Vale. Venga, volvamos. Me teletransporto directamente. We're best off staying where we are for now, I reckon. No one survived then? I'm sorry. Before he passed, one of them bade me tell you not to blame yourself. Doesn't mean I won't. Doesn't mean their blood's not on my hands. Cole said you cast their remains. That was good of you. But it should have been me. This was all my fault. How? You couldn't have known. I did. And I turned a deaf ear to the warnings like the fool I am. The rumors started moons ago. Of black-clad devils descending on villages in the dead of night to slit the throats of sleeping bearers. I assumed it was all just nonsense concocted by the Empire. Nothing but a ghost story meant to make folk think twice about lending a hand to a fugitive bearer. And in ordinary times you would have been right. What these Black Shields are doing is unthinkable. Which begs the question, why do it at all? My mother obviously has a hand in this. Yes. I cannot make sense of her actions. And picking what goes on in that woman's head is a job for someone with more time on their hands. Right now, I need swords and men to wield them, preferably big ones. If those Imperials think they can come in here again and threaten my people, they're in for a rude awakening. Oh, before I forget, a Stolas from Otto landed just before you arrived. He asked me to tell you that Gav has returned. Then we must as well. You'll be right here, Martha. We can stay longer if you wish. No need. I'll be ready should the Imperials come calling. Though I wouldn't turn my nose up if you were to lend me a pair of them strapping young curse breakers. Pues ya tiene valor, porque sabiendo que saben lo que hace ella y quedarse aquí. Vale. Pero bueno. Nueva misión. Aquí. El orgullo de las alas blancas. Es verdad, es verdad. Oh, esta no tengo que hacer ya. No voy a decir de qué es, pero... Me acuerdo. Oh, esta misión, sí. Es que ya digo, me quedé por aquí ya. Esta misión la hice. Y poquito más. You handy with that sword of yours? Of course you are. Bet you're a bloody marvel with the thing. Now, question is, are you willing to use it or not? Because a flock of noble chocobos are in need of help. Chocobos? You heard me right. Wild birds? Hmm? The big ones? And not just any chocobos at that. Whiteheart and her flock are the bravest birds you ever did see. They protect travellers round these parts from bandits and the like. Chocobos? Fighting bandits? It's true. Why, they saved me from a gang of footpads only yesterday. Nasty lot they were too. And now, they're back, looking to settle the score. Oh, go on then. Don't just stand there. Go and help them. ¿Quieres salvar la batalla de Chocobos? Sí. Y tanto que sí. There's a good lad.
Where can I find these chocobos? I saw him cut across the way over yonder. The rotten scoundrels were driving the poor things towards the old dock. It's a dead end, that is. You save Whiteheart and her flock. Alma Blanca y su bandada. There ain't a pluckier bird in all the world. Es la heroína de estas tierras. Ya os imagináis quién es, ¿no? Don't worry. You'll know her when you see her, right enough. I'm sure I will. And good luck to you. And give those no good bastards a hiding from me. Que sí, que habláis demasiado. Venga. Whiteheart. That's quite a name for a chocobo. No se llama Alma Blanca. No se llama Alma Blanca. Se llama de otra manera. Lo que antes de coger esto. Aquí no había un cofre. Ah, todo esto lo tengo más que mirado. Vale. ¿Por qué? Lo que no sé por qué tiene ese símbolo. A white feather. I thought Ambrosia was one of a kind. Speaking of brave birds. Looks like they went that way. Remigen blanco. These chocobos aren't going down without a fight. Se han cargado dos bandidos. Es que sé que me entretengo, pero hostia, es que es experiencia. Es que es experiencia, lo siento, es experiencia. Ahí están. We got you cornered, Feathers. You didn't think you'd seen the last of us, did you? You've been bad for business. But I reckon someone will pay good coin to mount your head on their wall. Not around here, they won't. Oh. And why's that, eh? Because she's something of a hero in these parts. You hurt her, and I hurt you. Piss off. Or better still, how about we hurt you both? All right then.
But don't say I didn't warn you. ¿Cómo te atreves? ¿Y este? Que he esquivado, Vale, venga. Hola, ¿qué ha pasado aquí? Me estoy comiendo aquí los golpes. Ha flipado. Casi, muchacho, casi. Bueno, vete a tu pueblo. El ojo. You're safe now. Es ella. White Heart, I presume. Torga la reconoce. Do you know her, boy? El ojo, tío. It couldn't be. Sí, es ella. Ambrosia. Sí. Vuelvo a tener a mi... You survived. A mi chocobo. And you found yourself a flock. Oi! Is it over? I thought I'd come and see how you were getting on. Oh, you sorted the bastards then. Ahora puedo usarla. Para andar y ataca. And the whole flock made it through unscathed. Thankfully they did. And not only that. Well, I'll be. I never stopped to think our hero here might once have been someone's mount. Though I dare say she'd suit a fine fellow like yourself. Reckon our feathered friend must have learned a thing or two from her master. Kind-hearted warrior that you are. Bird like her would have cost a princely sum. You born a lord or something? Well, Oh, no, sorry. I didn't mean to pry. Don't matter who you are. You done right by me.
What is it, girl? She wants her master back, I reckon. Told you. And it seems her pals agree. Is that it? You want to come with me? Well, bugger me if this ain't a heartwarming sight. The lads down the stables will be hearing about this tonight. Oh, stay right where you are. Ahora me regala la montura y todo. Y un parche para Ambrosía. Que mola mucho. Ahí está. Mira cómo mola. Toda una guerrera. Doesn't she cut an handsome figure, eh? She does indeed. How much do I owe you? Ah, a few scraps of leather's the very least I owe old Whiteheart. Oh, I'll be sad to see her go, of course. But she's earned her right to act. Bueno, una vida más tranquila. Don't you worry. We'll get along just fine without her. You hear that, Whiteheart? You've earned yourself some time off. You have fun traveling with your master now. You seem awful familiar now I get a proper look at you. That's it. When those chocobos swarmed my cart on the road, didn't you? No. No, that can't be right. That fellow was a bearer. Must have been my double. Oh, must have been, eh? Oh, that'll be the excitement getting to me. Silly sod that I am. Pay me no mind. Anyhow, best be on my way. Good luck to the both of you. Nos volvemos a juntar. You take care of your flock for now. I'll call you when I need you. Ah, también tienen montura ellos. Vale. El orgullo de las blancas. Arreos de Ambrosia, colmillo afilado. Ahora puedes montar en Ambrosía. Sí, en Ambrosía, tiene acento la I. Ahora te dice cómo. Ahora puedes montar en Ambrosía para recorrer juntos las tierras de Balistea. Mantén pulsado R3 para llamarla. Acércate a ella y pulsa X para subirte a su lomo. Ahí está. Como mola. Y mi Torgal. Ahora el pobre no puede. ¿Cómo era? Ay, galopar R2 y golpea, ¿eh? Y voy a probar para que se vea cuánto quita de vida, pero... A ver si enemigos por ahí. Hombre, las avispas no me van a servir. No, no van a servirme. Vale. Tenemos que volver.
Sí, a la guarida. ¿Continúo grabando? 56 minutos. Pues creo que es un buen momento para dejarlo aquí. Bueno, voy a hablar con Gab. Clive! Oh, I've missed that scowl. Where's my report? What, no kind words for your old pal Gav? If it's kind words you're after, you're fishing in the wrong barrel. Now sit down, you fool. So, you remember how quick the Empire was to occupy the Dominion after the fall of Drake's head? And how pissed off all the other nations were that they didn't think to do it first? Half a century of independence gone at the whim of a madman. So much for their bloody treaty. Clearly, the promise of unblighted land and the world's supply of crystals was too much for his radiance to resist. And now the Republic's finally decided to follow suit, using liberation as an excuse to declare war on Sambrek. Lined up right outside the Dominion's gates as we speak, looking to starve the Imperials into submission. And now all eyes are on the Strait of Author. Well, the two nations beat their shields. The rest sharpen their daggers, ready to set upon the war-weary victor. They'll never see us coming. It's time we moved on the mother crystals. Lo que Cid quería. 4 mother crystals remain in Storm and Ash. Drake's Breath near Ironhome. Drake's Fang in Dhalmekia. Drake's Spine in Waloed. And Drake's Tail here in the Crystalline Dominion. With the bulk of the Republican army marching to Twinside, Drake's Fang will be left exposed. That is exactly the move Kupka would anticipate. And if there is anything these past 5 years have taught us, is that he loves his traps. O sea, primero vamos a ir a por él, el de Kupka. There is one place, however, where nobody will be expecting us to go. Drake's Breath. There's a shitload of sea between us and it, and I've never been much of a swimmer. I have an acquaintance in Port Isolde who may be able to help. Who's that then? Ah, su tío. My uncle. Vale, sí, sí, es que ya me quedé por aquí. Lord Byron Rosfield. Ahí fue donde me quedé, sí. The trade magnate with holdings in over 100 cities. Wait. Rosfield. And you're a Rosfield, of course. My uncle's name gave him his start in the world, but it was his acumen which earned him his fortune. Along with a handsome fleet of ships. Well, it's settled then. What are we waiting for, eh? Huh? Está loco el Gap este. Es verdad que yo me quedé, ahí fue donde me quedé, si no recuerdo mal. Que hablan con el tío, tal, y ahí se quedó. Lo que sí que es verdad que este hombre, vale, lo del Moguri ya lo hemos desbloqueado, tengo que hablar con él. Es verdad que el hombre ese que se ha visto ahora de pelo blanco, ahora está disponible la lista de misiones, el tablón de anuncios y el rincón de mecenas. Vale, a ver. Misiones, el rincón de mecenas y el tablón de anuncios. En la toldilla. Ah, vale, es que sí que es verdad que no sé por qué la primera vez que jugué, o lo he hecho, el hombre ese me daba misiones, o te hacía un listado de las misiones. Creo que sí que lo hice, ¿no?
Y ahora pues ya directamente está todo aquí. Vale, aquí ahora hay varias misiones. Una... ¿Ah, solo una? A lo de las manzanas. Me acuerdo, que había que darle manzanas a la gente. Porque han conseguido que las manzanas sean buenas. ¿Tú me puedes mejorar algo? So, will it be? Nada. De todos modos tampoco. Vale. Para bajar ahí era por aquí. Ahora sí que es verdad que me va a dar un poquito de chapa. Ya sé que he dicho que lo iba a dejar aquí, pero me vicia. Hago la misión secundaria esta y... Hablo con el Moguri, con los otros y lo dejo ya. Won't be long now, Martel. Try your apples soon enough. Sid, I am, Is everything all right? Oh, yeah, it's just, well, as you know... It's good to know that something of the old hideaway still lives on. Martel's pride and joy. It was a sapling when she rescued it from the rubble, but look at it now. All our hard work's finally paying off. I took it on, you see, after she... Well, after she... And not only is it ready, it's actually tasty. Sweet as you like. Impressive. I thought this first harvest could go to the curse breakers. You couldn't take them some, could you? Seems... It'll be nice being the bearer of good news for... Oh, she always had a soft spot for that lot, see? And once they've had their share, I'll see to it that everyone else... Here you go. Martel apples, they're called. You hear that, Martel? Today... Queda un poquito rápido, es que si no se la dan mucha chapa, tío. Dan mucha chapa y... Uf, venga. Vale. Venga. Did you come through the forge today? Por aquí no es, pero bueno. And you say Sid built this place? Vaya vuelta más tonta que acabo de dar. Vale, a ver esto. What's the matter, Nectar? The hunt board? It's where the curse breakers post sightings of particularly fearsome beasts. Those that just because they can't be dealt with when they're spotted, doesn't mean they can't be dealt with later. Right. Well, the people of Alastia are going through a lot already. But with the Blight, the last thing they need is ungodly fiends terrorizing them on top of everything else. So if the curse breakers are too busy, then perhaps I can. Bueno. I don't think so.
Desde la C, como te acierte un solo golpe, la palmas. Hasta la S, de sálvese quien pueda. Cupo. Sí, eso es lo que suele decir Zip. La vida sin riesgo no tiene... Y me encanta el simbolito que han puesto lo del tablón de anuncios, porque es la primera escoria del Final Fantasy XII, que era el toma... Ay, no me acuerdo el nombre. Vale. ¿Cómo se llamaba? Toma, no sé, tomate, era algo parecido a tomate. Ahora, vale. En Balistea existen ciertas criaturas de extraordinaria fuerza conocida como escorias. En el tablón de anuncios podrás comprobar dónde encontrarlas y la recompensa que obtendrás si las derrotas. Vale, este ha sido el que nos hemos cargado. Sur de la cara de la melancolía. El ángel de la muerte. Un mercader ha advertido a un equipo de libertadores de la presencia de una terrorífica arpía cerca del camino. Vale, ¿y por qué no puedo pillarlo? Ah, porque, vale, no, es que tengo que mirar, ¿ves? Aquí, por ejemplo, te dice dónde. El ángel de la muerte. Cerca del camino que discurre entre la ciudad y el bastión Norvent. Pese a que nuestros compañeros no vieron nada al recorrer la senda, sí que escucharon unas estridentes carcajadas en la lejanía. No bajéis la guardia si pasáis por allí. Lugar de aparición, Vista Clara, Sambreque. Y este lugar de aparición, Empuñadura Rota, Rosaria. Entonces ahora tendría que mirar el mapa si quisiera hacerlo. A ver, ahora no me puedo teletransportar. Pero bueno, sería... A ver. Bueno, sería ir buscándolo. Vale, siguiente, eso ya lo miraremos. La compi. And how may I assist you today? Allow me to educate you. ¿Qué ha pasado aquí? A ver. Mi ambrosía. Chica de las medicinas. O sea, tiene importancia esa chica. Here you are. The state of the realm is ever changing. Eso por allí. Este hombre. La manzana es para ti. You two look like you could use something to eat. Martel. Weren't she the girl from the Furrows? Of course she was. Aye, and brave as a bane might. Remember when she ran back into the hideaway to collect them trees when Titan attacked? These aren't those apples, are they? She'd have been proud and right. Vale. Otra misión secundaria ahí. Vale, a ver esto. Ah, estas son las recompensas. Oh, Clive. Welcome to the Patron's Ay, me gusta que le llame por su nombre. Patron's Whisper. Does that mean someone else is taking care of our friend's donations? Oh no, that's still me. It's just Karen has her toll, Blackthorn has his hammer. I thought a new name might liven things up. I still catalogue every item that arrives,
In addition to setting aside those tokens of appreciation, the sender has specified are to be presented to you personally. Would you like to see if we have Aquí any? puedo preguntar sobre los últimos 5 años. Por quitarlo. Words are immortal. Business is busy. Still. Vale. Your benefactors are regenerate. Aquí puedo ver, al completar misiones secundarias conseguirás puntos de reputación que inspirarán a muchos benefactores anónimos a contribuir a la causa de Clive. En el rincón de mecenas podrás reclamar todas esas recompensas. He oído hablar sobre tu banda de infames y sus hazañas o rumores que circulan. Desaforos. Según quien lo juzgue, en cualquier caso me han dejado impresionada. Aquí tienes una pequeña muestra de admiración para que puedas proseguir con tus actividades. Y mirad esto. Vale. Un meteorito. Los hachas sangrientas. Ah, por lo de Marta. All yours. Punto de habilidad 400, ojo. Anillo de bárbaro. Mola, mola, tío. A mí estas cosas me molan mucho. Y este era el que te daba las misiones. Bueno. Quiere tener el cocinero Martel, la del árbol. He's still with us too. Oh, same old. So, here you go. De misiones. Lo tengo todo al día, tío. Always something in there. Bueno, menos la de este hombre. Hoy no hay misiones. ¿Y la de este hombre qué? A gift from the backyard. Ah, vale, lo de la manzana. Pensaba que la había terminado cuando se lo había dado a los otros. Vale. Blimey, these take me back. Old Sid was the only one who could stomach the things. He'd have them right from the branch, made Martel livid. Not that anyone could stay mad at the man. That sounds like the Sid I knew, all right. Planning on keeping that lot to yourselves, were you? Hang on. He's on. I'm glad to see someone carried on what she started. Can't have been easy, not in the Deadlands. Reckon she'd be happy knowing all her hard work didn't go. Clive, tell the lad down in the backyard to run some over for me. ¿Y por qué no vas tú? Not so much as a thank you. Well, I've got some manners at least. You can leave the basket with me. I'll see that the others get their share. Oh, and give up. That was the last of the apples. I should head to the backyard and pass along everyone's regards. Soy el chico de los recados. Hola, Jill. Y Torgal está mirando como diciendo.
Vale. Esta ha cambiado la mascota. Chocobo, why can't you fly? What good are your wings if you can't reach the sky? Flap harder, says bluebird, flap harder, says crow. Flap harder or into the oven you go. Pero esto es un... Chocobo, chocobo, why Bueno, ha can't cambiado you la rata fly? por... What good are your wings por un gallo o una gallina. Cursebreakers sent their thanks. They were clearly very fond of Martha. They remembered her. I suppose she was very kind, even to a tongue-tied lummox like me. You were one of the good ones. She put everything into her work. She wasn't going to rest until we had fruit sweet enough to enjoy. When she died, I named a sapling after her. And now it's a full-grown tree. And through you. Her dream would have died with her. I didn't do anything really, but thank you. By the way, Otto's expecting some of your crop. And I wouldn't mind... Of course not. I'll see that you're both... They like your fruit, Martel. Isn't that wonderful? Misión cumplida. Ok. Voy a ir al camarote de Clive y lo voy a dejar ahí. Clive, como se diga. Y dejar el vídeo ahí, sí. Sí, te lo digo a ti, Mangurrián. ¿Hay una carta? Esto mola. Porque ahora salen los tesoros. Tengo el del juramento. Que dice con Cid. De destruir los cristales. Y la vamos a cumplir. Manzanas de Martel. Y arreglos de ambrosía. El más noble de los chocobos. Ah, de Jill. Me alegra saber que has podido reencontrarte con tu chocobo, Alma Blanca. Es un buen nombre, pero estoy segura de que se alegra mucho más cuando la llamas Ambrosía. Ambrosía. Una vez me contaste que te salvó aquella noche en el pórtico del Fénix. ¿Quién iba a imaginarse que tantos años después seguiría pasando sus días protegiendo a los demás? Hay cosas que no cambian con el tiempo, ¿verdad, Clive? Bueno, hay una cosita antes de parar el vídeo. Es que... todo lo que hemos hecho. Claro, aquí no sale. Es donde el viejecillo. Voy a alargar el vídeo un poquito más. Es que quiero... La biblioteca estaba enfrente, ¿no? Sí. Porque es que quiero ver... Es que no caigo ahora quién es Martel. Las chicas de las manzanas. Y no sé si aquí saldrá. My knowledge is yours. I don't believe you've read this particular chapter before. If you have a question for me, I should be happy to answer it.
Joshua. Vale, a ver. ¡Ah, membresía! Maguri. Se va completando todo, ¿eh? Martel. Ah, Martel, mira. La que salvamos, vale. La que fuimos a salvar. Ah, esta chica murió. Dice que el cocinero también. Kenneth. Ese también murió. Vale. Mira, a ver, eso digo, ¿quién es? Ah, el varón, al que vamos a ir a ver ahora. Vale. Vaya telita, hija mía, vaya telita. Vale, pues... Le vamos a ir dando esto. Ah, aquí te explica quiénes son los libertadores. Las 7 casas de Rosaría. Puerto Isolda. Colmillo del dragón. Columna del dragón. Con la del dragón. Territorios del norte. Conceptos clave. La purga. Tras su nombramiento como virreina de los territorios de Rosaría, anexionados al imperio, Anabella instauró un cuerpo de leales soldados, los guardas oscuros, para preservar el orden y la ley. Sin embargo, sus auténticos designios son otros. Llevan a cabo siniestras matanzas de portadores huidos de la justicia y de todo aquel que ose darles refugio. Estas tropelias, conocidas como purgas, ocurren sin previo aviso y pueden llegar a diezmar aldeas enteras. Vale. Cartas. Escorias. ¿Qué enemigo nuevo ha salido? Ah, Arimán. Vale. Pues mola. Vale. Pues ahora sí que sí. Lo dejamos aquí y seguiremos, porque ya de todos modos no me deja viajar a otro sitio. Digo, para subir experiencia, o sea, experiencia lo de las habilidades, no me deja. Hay que ir aquí sí o sí. Así que me quedo en la guarida y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.